जय गुरु दर्शक बंधु मु आदित्य आपण मानकु स्वागत करे आमर कार्यक्रम किछि स्मृति किछि अनुभूति। तेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। रवि ठाकुरंकर सही कथा मोर मने पड़े, तुम्हार काज तुमी करो मा लोक बोले करिया। जुगे जुगे भगवान ईश्वर पुरुषोत्तम ये धरा अवतरण करते आउ तांकर कार्य स्वयं निजे से ही संपादन कर। मनुष्यर भक्ति निष्ठा पराकाष्ठा को नहीं अनेक कथा गढ़ी उठे संगठित। सेमिति जड़े भक्त मनीष जहाँ को नहीं पुष्पगिरी मंदिर गढ़ी उठी भक्ति निष्ठा पराकाष्ठा। आउ ओडिशा सत्संग जगत रे से जड़े परिचित चेहरा तांकर जाजन सहित नदिया छंदर कीर्तन माध्यम ओडिशा रे से घरे घरे परिचित। कहा कथा कहूँ दर्शक बंधु आपण माने तो जानी सारिबेनी। तांको कथा कहवा पूर्व मोर सही कथा मने पड़े, सही कीर्तन मने पड़े। प्राण संगातलो गंगा कोले गोरा जाउची। समस्तंकर आपणार परिचितार मनीष ठाकुरंकर सह प्रतिनिधि श्रीजुक्त प्रमोद कुमार सतपथी। हाँ दर्शक बंधु, आमे दादांकर सुंदर सुंदर अनुभूति जानिले, तांको दीक्षा जीवनर किछि स्मृति, सुस्थैन जीवनर किछि स्मृति। एबे आमे दादांक ठारू जानिबा ठाकुरंकर पवित्र कर्मी पांजा, ठाकुरंकर सह प्रतिनिधिक पांजा केबे प्राप्त हेले, ठाकुरंकर आशीर्वाद केबे प्राप्त कले। सेतेबेले मो राउरकेला चाकरी करुଥାଏ। नुआ करी राउरकेला सहर को जड़े ऋतिक ट्रांसफर के आसिले नीरज कुमार मित्र एक्जिक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट आसते। मुझे सहित संस्पर्श आसली। मत चाली चलन कथबार्ता बहुत आकृष्ट कला। मो ऋतिक नटवर दास एवं प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जे थिले राउरकेलार जे अध्यक्ष थिले, मोर एमान घर को जीवा गोटे रेगुलर जीवन ड्यूटी हो गला। मु सका ड्यूटी सारी देकरी आसी त्रिपाठी तांगे बसबी, ठाकुर देखी शुणिबी। आउ बस सारापर से चा फाटी खाई सारापर कि मो रीति जे रटवर दास बसबी, पाखे किसी ठाकुर कथा मुझे शुणिबी। तापर से मित्र तांगे आसी बसबी, मित्र तार बसिया भितर से ठाकुर कथा शुणा भितर से जलखिया खाए। यही रेगुलर रीतिमार पाखे बसवा फल हुए कौन तो ठाकुर कथा अनेक कथा शुणे, अनेक अनुभूति शुणे एवं ताकर मु गोटे प्रकार साहाय्यकारी पिला ही गली। ये जिनटा घरे नहीं घर आनिक पहुँचेदेवा, यहाँ दरकार ताको एटा करदेवा। अमुक घर सत्संग अच्छी से केमती आरेंजमेंट हम मत कहे तुम्हें जाकि मुझे से खोल हारमोनियम दरी प्रणामी थाली फटो कपड़ा ये सब नहीं ठाकुर सजा हम केमी ये सब सजासजी करवा। एवं से आंदोबजार जो व्यवस्था हो सी आंदोबजार पर भल कर बुझा एवं से सब जो मैंने स्वस्थ नहीं था कर्मी रही था केमी से आंदोलन प्रशासन करेंगे से सब जिन अलग कर रखा और दायित्व को नवा ठाकुर को सजेवा। यही भाव में तीन रीतिंकर कामटा को मुझे आस्ते आस्ते करू 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 आस्ते आस्ते मोर काम कर झुंकटा पलि आसला। वास्तव कर्म को मुझे गली एवं चाकरी ड्यूटी सरीगला सब रीतिमान बुली सारा मोर गोटे कम है अंतत 5-10 जन गुरु भाई घर को जा गुरु घर जा पहुँचिकी क्या प्रार्थना स्वर शिखेबा, ठाकुर को फटोटा कि भल घर सजेक रखिए से देखा। और मुझे जहाँ जानी थाए मो भाव में ठाकुर कथा भी कहे। यही गोटे संपर्क मोर आस्ते आस्ते गढ़ी उठिला और विभिन्न काम में मुझे पशिका चलि। ये पशिवा भितर देकरी 1981 मसीहा डिसेम्बर मास 31 तारिख और जनवरी 1 तारिख में ऋतिक कॉन्फ्रेंस देवघर हुए। मो जीवन गोटे कहानी नीरज मित्र को कहली मो जीवन गोटे भूल होती एटा मो बहुत समय मत बहुत अंतर्जला दौची आर उपाय मुझे कौन करी कहले मुझे समाधान किसी दे पारिबिनी। जुगाचार्य से बर्दा अच्छा तुम्हें पाखे कथाटा नवेदन कर सी जो समाधान देवे से सर्वश्रेष्ठ समाधान। तो सांगे मुझे देवघर गली। देवघर जाकि मोर मन पड़ुची सेटा जाकि डिसेम्बर मास 30 तारिख में पहुँचलु। 31 तारिख ऋतिक कॉन्फ्रेंस होती। 1 तारिख ऋतिक कॉन्फ्रेंस परे सरी जाइए बर्दा नाटक मंडप बसुँच ऋतिक सरी जाइए। दक्ष यज्ञ नाटक हम उत्सव पेंडाल समस्त जावाई बर्दा नवेदन अनुरोध कर समस्त नाटक देख। यही समय दुलाल मजुमदार मेदिनापुर दुलाल मजुमदार को मित्रता कहीकि रखी जे ओडिशार जड़े गुरु भाई मो संगे आसछन्ती से बर्दा पर किसी प्राइवेट किसी कथा नवेदन करेंगे
দুলাল মজুমদার ঠিয়া করে কলে শ্রী শ্রী বর্দা পাখে আজ্ঞা ওড়িশা থেকে একজন গুরু ভাই এসেছেন আপনার কাছে প্রাইভেট করবেন এটু শ্রী শ্রী বর্দা হাত দুটাকে এমতি করেদেলা পরে এটু সমস্তে যেতে ଥିଲେ ସମସ୍ତେ উঠিগলে কিন্তু বুর্জ বিনায়ক দাবি ସେଠି ବସିଥାନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯା ଯା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା କହିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ଭୟ ହେଇଗଲା ନାଟ ମଣ୍ଡପ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୁଭ୍ରାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଚଦର ପକେଇ ସାରିଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପଦାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ମୋତେ କହିଲେ ଯା ତୁମେ କହିବ ଯା ମୁଁ ଯାଇକିରି କ'ଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ବଙ୍ଗଳା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇକିରି କହିଛି ମୁଁ କହିଗଲି ଏହା ଘଟଣା ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକିରି ତାଙ୍କର ଚଷମାରେ ସେ ଆଖିକି ଦେଖିକିରି ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଆସିଗଲା ମୋତେ ଚାହିଁକିରି କହିଲେ ଯେ তুই কখনো ভাবিবি নাই তুই একলা পরমপিতা তোর সাথে সাথে আছেন বুঝে সে চলবি পরমপিতা দয় কিছু হবে না তুই বিপ্র আগে মতো কলে তুই কি ঋত্বিক মো নায়ক মু ঋত্বিক নয় তুই কি বিপ্র বলে আজ্ঞা যা পরমপিতা দয় কিছু হবে না তারপরে মোর এতে সাহস হয়েগলা পর্দাঙ্ক যে মার মমতা হলে পাইকিরি মু কলে বাবা চাহুଛନ୍ତି গোটে ঘর করিবে খুব ভালো করে ঘর করবি যা খুব ভালো কইকি সেটু তাকে প্রণাম কলি উঠিকি চালিগলে চালিগলা পরে তারপরে এইটা মো ভিতরে গোটা পরিবর্তন আনিলা মো জীবনের যে ভুলটা পাই মু অনুতাপ করছি সে ভুলটা পশ্চাতাপ করি নাই এই কাম করিয়া ভিতর দেই 1982 মସିହାରେ হঠাৎ দিনে কালিদা ত্রিপাঠদা পাখে কৌଛନ୍ତି যে এই ত্রিপাঠীদা ঠাকুরের বলা আছে এক বামুন দেখে এরকম দেখে ডাইরেক্ট রীতি করে দিতে হয় ত্রিপাঠ এই কালিদা আপনি এরকম কি বলছেন পাঁজার ব্যাপারে কি বাইরে কি কথাবার্তা মু সব কিছু পাঁজা ফাঁজা কিছু সব বুঝিপার নথায় মু খালি জানিছি দিহ ভিতরে পুটু যুক্তিতর্ক হোথায় এবং সেই থর মোর মনে ଅଛି ত্রিপাঠদা মতে কহিলে যে কালি সকালে ভোরু তুমি যাব তোমার যাজক পাঞ্জা হয়েছি মো সিଏ কোণ না ঠাকুরଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମୀ ପାଞ୍ଜା ତୁମର ଯାଜକ ପାଞ୍ଜା ହେଇଛି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ରାତିରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦିକିରି କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ ପାଞ୍ଜା ମୁଁ ନେଇପାରିବି ନା ପାଞ୍ଜା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ପରମିତା ଆସିବା ତୁମକୁ ନେବାକୁ ହବ ମୋତେ ପ୍ରତି ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ମୁଁ କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଞ୍ଜା ନେବି ନାହିଁ ତ ମୋତେ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ନା ଆଉ ତୁମେ ଯା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଲ୍ରେ ବସିଛି ଶ୍ରୀ ବରଦା ସହିତ ନିଜେ ଆସିକିରି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦିନୁନାଥ ଶର୍ମା ଦିନୁଦା ସେ ପାଞ୍ଜା ନାକ ସବୁ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ନାଁ ସବୁ ସାଇଜ କରି ବସା ହେଇଥାଏ ନାଁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଉଠିକି ଯାଇଛି ମୋ କଛା ଖୋଲି ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ବରଦା ବି ହସିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରଣାମ କରି ପାଞ୍ଜା ଆଣିଲେ ମୋତେ ସେଠୁ ହଠାତ୍ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ যে কর্মীদের সিগারেট এটি খাওয়াটা ভালো না মু সেপন সিগারেটটা খাউଥିଲି মু লুচেইকি সিগারেটটা খাউଥିଲି কর্মীদের সিগারেট সেই দিন ঠাରୁ ମୁଁ সিগারেট কেবে খাইনি পাঞ্জা নেইকিরি ମୁଁ ଆସିଲି পাঞ্জা নেইকি আসিয়া পরে তো পাঞ্জাକୁ ଦେଖିଲି পাঞ্জা বঙ্গলার লেখা আছে ମୁଁ সেপন ওড়িয়া ইংলিশ অল্প হিন্দি ବି জানে না বঙ্গলাକୁ মতে পাঞ্জা দেলে কাই প্রভু ମୁଁ ତାକୁ ତ ନିଜେ ପଢି ପାରୁନି କୋଉ ଅନୁଶାସନ ଚାଲିବି ମୁଁ ସେ ଠାକୁର ବଙ୍ଗଳାରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆଠେଇକି ଠାକୁର କାନ୍ଦିଲି ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମ ଭାଷା ପଢି ପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କାମ ନେଇ କରିବି ମୋତେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ତମ ଭାଷା ପଢିପାରେ ଆଜି ମୋର ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କେବେ ବଙ୍ଗଳା ଅ ଆ ଲେଖିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗଳା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ପଢିବି ବଙ୍ଗଳା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ କହିବି ବଙ୍ଗଳା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିବି ଠାକୁରଙ୍କ ହେତୁକ ଦ୍ୱାରୁ ମୁଁ ଯାଜକ ପାଞ୍ଜା ପାଇକିରି ଆସିଲି ତାପରେ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା ସବୁ କର୍ମୀ ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ବି ହେଲା ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭଲି କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପାଞ୍ଜା ପାଇଲା ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ବହୁ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ବହୁତ ବିରୋଧ ସବୁ ଆସିଥାଏ ଏପରିକି ଯାହା ଘରେ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଘରେ ଥିଲା ସେଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ନାରାଜ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦେଇକିରି ସେତେବେଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦୁଲାଲ ଦା ଆସିଥାନ୍ତି ଆସିକି ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ମତେ ରଖାଗଲା ପୂଜା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବି ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି ତାକୁ ଏଠୁ ବାଡେଇ ବାହାର କରିବା ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ରାଉରକେଲାରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଦେଓଘର ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମର ରାଧାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କହିଲେ ପ୍ରମୋଦ କିଏ ମାରିଦିଏ ତାର ଷ୍ଟାଚୁ ଆମେ ତିଆରି କରିଦେବା ମାନେ ଏଭଳି ପଲ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେ ରାଉରକେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ରହିଥିଲି 1985 ମସିହାରେ ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଞ୍ଜା ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଞ୍ଜା ପାଇଲି ପାଇସାରିବା ପରେ ମୋର ହଠାତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା କଟକ এই কটক যে ট্রান্সফর হল মতো রাউরকেলার সমস্ত কর্মী মতো কইলে যে গোটে বিরাট বড় মস্ত গোটে ভুল তুমি করছ কেন রাউরকেলার এই কাম করা ভিতর দিয়ে ঠাকুরঙ্কর দয়ারু গোটে সমস্ত প্রিয় পাত্র ভাল করা ভিতর সমস্ত আদরণ হয়ে যাই কলে তুমি হচ্ছে রাউরকেলা 1 নম্বর সৎসঙ্গী তুমি যে কটক যাচ্ছ সে কটকের তুমি মলিয়া কথার তুমি পড়ব তোমাকে কেহি পচারিবে না
ମୁଁ କହିଲି ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଥାଏ, ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ସେଠି କାମ ହବ। এবং শিশি বরদাপাতি নিবেদন কলে বরদা কলে বাবা মার সেবা করা সুযোগ পরমপিতা দয়া খুব ভালো। আচার্য পূজ্য দাদা মধ্যে তাঁক নিবেদন করছিলি কলে ঠাকুরে দয়া বাবা মার সেবা করা সুযোগ। দাদা এক্সাক্ট সেই কথা কইଥିଲେ। কটক সহর আসিলি, প্রকৃতির মু আসি কটক সহর দিন প্রথম পৌঁছিলি, সে অলিয়া গদারে বসিলি। সৎসঙ্গ বিহারে চালি থাকে বড়মাঙ্কর জন্মোৎসব, বহুত লোক প্রায় 1000-1500 লোক বসতান্তি, গোটা অলিয়া গদা সে কণরে থাকে, মু আসি সেইটি সে অলিয়া গদা উপরে বসিলি। মোর সে কথা মনে পড়িলা রাউরকেলা গুরুভাই ঠিক কইଥିଲେ অলিয়া গদারে বসিছি। এবং মতো সেদিন এই প্রমোদ দাস কটকর ঋত্বিক পতন অনেক সে মোর বেগ পতনী রখিদেলে এবং কালীপদ ভৌমিক মতো প্রথম দেখিদেলে। সে মো পূর্বর রাউরকেলার মো সেটি ভাল কি জানিলে, কারণ কটক সৎসময় কিনা হলা বেড়ে সে কিছু অর্ঘ্য পাই যাইলে এবং সেতবে তাঁকু মু কিছু অর্ঘ্য মধ্য দেইছিলি। সে খুব বড় পার্টি কহিলে একটা মাল পেয়েছি সালা, সালা আমি একটা মাল পেয়েছি, সে রাউরকেলা থেকে প্রমোদ সেতু এসেছে, সালা একটা মাল। সে কম কলে সে যে অধ্যক্ষ যে রুম লা, যে রুমটা সেই রুমটার চাবি সে মতো দিয়ে সে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲେ। ସେ ରୁମ୍ଟା ମତେ ସେ ଦେଇକି ଗଲେ, ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ରହିବୁ। ମୁଁ କଟକ ସସୀମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁମ୍ରେ ରହିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଟକରେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଯେତିକି ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଈର୍ଷା କାହିଁକି ମଣିଷର ହୁଏ ନା, ମଣିଷର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଈର୍ଷା ହୁଏ, ଅସହିଷ୍ଣୁ ଆସେ, ଏଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାହାର ଈର୍ଷାରେ କେବେ ଟଳି ଯାଇନି, ନା କାହାକୁ କେବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନି, ନା କାହାକୁ କେବେ ଇଗ୍ନୋର କରିନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ କେବେ ଆସିନି। ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଛି, ଏଇ ତ ମୋ ରାସ୍ତା, ଏଇ ତ ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟଳି ନ ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋତେ ମେଡିସିନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିଆଇ ଦେଇ ସେଇ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମୋର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିଚୟଟା ଗୋଟେ ବଡ ସ୍ପିୟର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ନୂଆ ନୂଆ କରିକିରି ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଜାଣେ ନା ଭଜନ କିଛି ଜାଣେ ନା। ଯଦିଓ ମୋ ବାପା ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ମୁଁ କେବେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କିଛି ଜାଣେ ନା। ମତେ ପ୍ରଥମ এই কীর্তন গাଇବା ପାଇଁ କାଳିଦା ମତେ ପୁରସ୍କୃତ, ତୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଳି ଧରେ, ଯେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ତାର ପାଳି ଧରେ। ମତେ ସେଠୁ କହିଲେ ନା ନା ତୁ ଠିଆ ହେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କର। ମତେ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, ଆମର ଉତ୍ତମ ଭାଇ, ଉତ୍ତମ ଚରଣ ସାହୁ, ଋତିକ, ଉତ୍ତମ ଭାଇ, ଇଏ ମତେ ଖାଲି ଟେକି କହିଲେ ଠିଆ ହେଇକି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ଜୀବନ ନକୁଳିଆଙ୍କର ଲେଖା, ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ 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 ସବୁ ଟେକିଲେ, କରୁ କରୁ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ସାରା ସାମିଲ ହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଉ ମୁଁ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଗଳ କୀର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଉତ୍ସବ ସବୁ ହୁଏ ଯୁଗଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଠିଆ ହଉ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଠିଆ ହଉ, ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କରୁ, ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତ ସମସ୍ତେ ହାରିବେ। ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୁଗଳ କୀର୍ତ୍ତନର ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଟକ ସହର ସମସ୍ତ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ସମଗ୍ର କଟକ ସହର କାହିଁକି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏଇ ପରିଚୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏଇ କଟକ ସହର କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକିରି। ସେଦିନ ଏଇ କାମ କରୁ କରୁ 1990 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଉତ୍ସବରେ ମୋ ଋତିକର ପାଞ୍ଜା ରେକମେଣ୍ଡେସନ ହେଲା ଏବଂ ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। 1990 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏବଂ ସେ ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ଯେବେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି, ସେଦିନ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠିଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ମୋତେ ସେ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଆମର କାମ ହେଉଛି ଋତିକର କାମ। ଏଇ କାମ ତୁଲେଇବା ନ ପାରିବାରୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅଧପତନ ଘଟିଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ତ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 63 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲା, ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ପାଇବା ହେଲା ମୋର 30 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି ଯେ ମୁଁ ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ପାଇଛି। ମୁଁ ସେ ଅନୁଭବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ମୁଁ ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ପାଇଛି। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଋତିକ ପାଞ୍ଜା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି।